So one fourth percent of a number is 25. What is the number? So you have to be familiar muna sa anong meaning tong mga one-fourth, one-half, and one. Yeah. For example, one-fourth, alam mo na yan is 0.25 na yan. Dapat kabisado na mo mga yan. Kung one-half, alam mo na yung decimal niya is 0.5. Ito yung half. Think of it as one-fourth ng 1.00 is 0.25 kasi 0.25 na apat is isang 1. Dalawang 0.5 is isang 1. Kaya yung 3/4, for example, alam mong 0.75 na yun. Because tatlong 0.25. 1/4, diba? 1/4 is isang 0.25. 3/4 naman is tatlong 0.25. So, 0.75 na yan. Yan. So, daytimot lang may isang makapalito. It said 1/4% of a number is 25. So, it said 1/4% of a number is equal to 25. Now, ag sinabali iti 1/4 kan 1/4%. If you say 1/4, that's already equal to 0.25. Alam na natin yan, no? Pero 1/4%, titigamin meaning na 80% kasla divided by 100. Meaning na 80%. So, dito 0.25, i-divide mo ulit iti 100. So, 1/4% is 0.0025. Apa nga 0025? Dito iti shortcut na tag-divide. No, adati 0 na dagito yan, di shortcut na dito no mano ti 0 na dagito so lang ti i-add mo dito yung number. So, for example, 0.25 divided by kunamon nga 1,000, di i-add mo lang nga na 0, talo nga 0. Kasi talo ti 0 na ti 1,000. So, equal na kumada ito is 0.00025. Pero since 1/4% and the meaning na the percent ket 100, isipam nga 100 kasi the symbol iti percent ket kas lang nga dati duwa nga 0 niya. So every time nga no ag percentage ka, ag divide ka by 100. So it will be 0.0025. Apay nga ag divide ka by 100. For example, 25%. Ano ti equivalent na ti 25% is equal to 0.25. Apay nga 0.25? Kasi for example, kat mo maala iti 25% of 200. Oh, edi i-times mo lang ni 25% to 200. So, 25% divided by 100 is 0.25. Dito ito equivalent na in number. So, 0.25 times 200, manuti maalam, is equal to 50. Try mo calculator or try mo calculate, maalam with 50. Kasi, so ba? 0.25 times 200. Oh, yan. Correct. So, dito concept na. Every time agusar ka ti percent, before mo nga mabalin yung usarin di number, kailangan i-divide by 100. So, 1/4 is 0.25. I-divide mo pa yan by 100. So, 0.25 divided by 100 is 0.0025. Yan shortcut na. Makita mo ti calculator.
0.25 divided by 100. Oh. Panayunan lang ti duwa nga 0. No divide by 1,000 kuma data. 0.25 divided by 1,000. Since talo ti 0 na, hindi talo mo lang ti manayunan nga 0. So, 0.0025 is your multiplier. Dito iti multiply mo to get the number. Kuma. Di ba? If, di ba the answer kit 10,000? No, i-times mo iti 0.0025, di maalam ka 25. Di ba? Kasi iso ti kuha na di ay 10,000. So, let's try. 10,000 divided by, times 10,000 times 0.0025. 25. Pero, hamon mamuan nga ako 10,000 nga dagos niya. Di ka naman sure. So, there's two ways to do this. Since amomon nga 0.0025 di kom, and then adati given mo nga 25. Ay ha, narigrigat kayo hindi. Ganito na lang gawin mo. Since merong choices, A, 100, B, 1,000, C, 10,000, and D, 100,000. No. May choices ka. Alam mo, 1/4% of a number, where's that? 1/4% of a number is 25. What is the number? So, among nga 1/4% is 1/4% is equal to 0.0025. The answer na kumada ito 0.0025 times times mo iti may sa kadagiti nga number, dapat the answer na ka 25. Dito kahit nasa undi nga question. So, 0.0025 times 100, amomon, nga haan mo maalat ti 25. Kasi amom nga, if it's 0.25 sana, divide times 100, edi maalam ko maka 25 kuma. Apay nga kasjay. This is how you can take advantage of the zeros. So for example, si 0, 100 times 0.0025. Ikatom lang di duwa nga 0. Tapno maalam di answer. So, isublim lang ti duwa nga decimal places. 1, 2. So, 100 times 0.0025 is equal to 0.25. Nakang ka mamati. I'll show you sa calculator. 100 times 0.0025 equals 0.25. Diba? The same thing kung 1,000. For example, si 1,000, no? 1,000, since talo ti 0 na, and you're multiplying it to 0.0025, ikatam lang di talo nga 0. So, i-move mo. Move mo di decimal ti talo. 1, 2, 3. So, 2.5 di ay. Inati kayat mo, 25. Kuma di answer mo niya. So, sakto na yung 10,000 kasi mamin upat mo nga i-move di decimal. So, 0.0025 may sa, 2, 3, 4. So, 25. The answer na di ay. So, dapat letter C. Like shortcuts na.